ओम शांति। आज बाबा की 13 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। तो जे भालो भक्त होबे शिव मन दिए शिव बाबार पढ़ाशोना करबे। प्रश्न, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जे सत्यिकारे बाबार यादे थाके तार की लक्षण थाकबे? उत्तर, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे। वो पवित्र होते जाएंगे। रॉयल्टी आती जाएगी। आपस में मीठा खीरखंड होकर रहेंगे। दूसरों को न देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा वो पाएगा। तो बाबा बोलছেন যারা বাবার ইয়াদে থাকবে তাদের মধ্যে পবিত্রতার গুণ আসবে, রয়্যালিটি আসবে। বাবা বলছেন সবার প্রতি মিষ্টি ক্ষীরখণ্ড হয়ে থাকবে। ওরা অন্যকে দেখবে না, ওরা নিজেকে দেখবে। আর তাদের স্লোগান কি হবে? जो करेगा सो पाएगा। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। यह गीता किसने गाई यह कोई नहीं जानते। यह ज्ञान की बातें हैं। बाकी यह होली आदि कोई अपना त्योहार है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग के त्योहार तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती, बस सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहनी चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर न डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। लोग के बोले दे ना शिव जयंती, बाबा बोलছেন कि बोलते हबे त्रिमूर्ति शिव जयंती। केन शिव बाबा त्रिमूर्ति आछे, ब्रह्मारो काज कराচ্ছে, विष्णुरो काज कराচ্ছে और शंकरेरो काज करिए निচ্ছে। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखत हो कि दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही हैं राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से वंडर खाए। वो भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी, वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। बाबा बोलছেন যে ভালো ভক্ত ছিল সে জ্ঞান মার্গেও ভালো বুঝতে পারবে, নিতে পারবে। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना, सारा मदार है पढ़ाई पर, ताई ना। तो पद सत्ययुगे त्रेता युगेर पद কোন আধারে হবে? কোন আধারে আমি কতটা পড়াশোনা বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারছি।
তো নিজেকেই মনে মনে জিজ্ঞাসা করলেই তার উত্তর পেয়ে যাব যে আমি কোন পোস্টের যোগ্য হতে পারি। तो तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं, তাই না? বাবা বলছেন খুব অল্প বাচ্চা আছে যারা যুক্তি দিয়ে কথা বলতে পারে, তাই না? बोलेर উপরেও আছে না বাবার স্লোগান, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, तोल के बोलो, তাই না? তো বিনা স্থান কাল পাত্র বুঝে যেখান সেখান আমার বহুমূল্য শব্দ দিতে পারি না। শব্দও যেন একটা ফেলনা না যায়, তাই না? সেও যেন লোকে রত্ন বলে মনে করে, তাই না? আর সে শব্দ যেন সুখদায়ী হোক, সে শব্দ যেন কারোর কাছে পাথরের মতন বা তীরের মতন, কমেন্টের মতন বা টোন্ট কাটার মতন না লাগে, তাই না? তো বাবা বলছেন খুব কম বাচ্চা আছে যারা যুক্তিযুক্তভাবে কথা বলে। এবার দেখে নিতে হবে যে আমরা কোন क्वालिटीर आछि, ताई ना? आमरा से लिस्टे आछि कि ना। तो अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी। एक्टिविटी माना कर्म, व्यवहार, ताई ना? जारा भालो बच्चा होबे तादेर व्यवहार सुखदायी होबे, ताई ना? काउके दुख देने वाला व्यवहार तारा करते पारे ना। गुण भी सुंदर होने चाहिए, ताई ना? गुण बाबा फुलेर गुलदस्ता दिएছে ना, तो নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে এই গুণগুলো আমার মধ্যে আছে কি না। जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयलिटी भी आती जाएगी। तो बाबार लाइट माइटे যত স্নান করবে, যত বাবার অ্যাকুরেট ইয়াদে থাকবে, এমনি বাবা বাবা করা আর বাবার লাইট মাইটে স্নান করা, যুক্তিযুক্তভাবে বাবাকে ইয়াদ করা। বাবা বলছেন যে একদম বাবার লাইট মাইটের ছত্র ছায়া অনুভব করে, নিজের চারিপাশে বাবার সেই লাইট মাইটের ওরা অনুভব করে। বাবা বলছেন সে পবিত্রও হবে, আবার তার মধ্যে রয়্যাল চালচলনও আসবে। कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है, बात मत पूछो। इसीलिए वे लोग भी कहते हैं क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं, তাই না? শিব বাবা কমপ্লেন করছেন কখনো কখনো শূদ্র বাচ্চা মানে কলিযুগের আত্মাগুলোর এত সুন্দর ব্যবহার থাকে আর বাবার বাচ্চাগুলোর ব্যবহার খুব বাজে হয়। তো বাবা বলছেন ভাবো কার ইজ্জত যাবে, বাবার ইজ্জত যাবে যদি ওরা বলে দে যে তোমরা নাকি ওম শান্তিতে যাও, তোমরা নাকি ভগবানের কাছে পড়াশোনা করো, আর এইরকম কথা ভাষা এইরকম ব্যবহার, তো ইজ্জত চলে গেল না বাবার। तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। कैसी चलन? যে কেউ বাবার উপরে বা বাবার পড়ার উপরে আঙ্গুল তুলতে পারবে, সেই রকম চালচলন যেন আমার মধ্যে না আসে। बहुत मीठा खीर खंड होना चाहिए, जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे, তাই না? তো আজকে বাবা বারবার একটা স্লোগান মনে রাখতে বলছেন, जो करेगा सो पाएगा, তাই না? এই জন্যে কাউকে দেখতে হবে না। বাবা গতকালও বলছিল যে আমরা প্রত্যেকেরা অর্জুন, যে এগিয়ে যাবে সে অর্জুন, আর যে অন্যকে দেখতে থাকবে সে অর্জুন না, সে নকুল সহদেব হয়ে যাবে, তাই না? এই জন্যে বাবা বলছেন जो ओटे सो अर्जुन, जो करेगा सो पाएगा। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है, स्वर्ग और नर्क दोनों तरफ है, गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। जो सबसे ऊंच धर्म था
सबसे साहूकार थे वही सबसे गरीब बने हैं, তাই না? ভারতকে সব বিদেশিরা কি বলতো? সোনার চিড়িয়া বলতো, তাই না? এত ভরপুর ছিল ভারত, এখন সবচেয়ে বাজে অবস্থা ভারতের হয়ে गल। तो जो सबसे पहले पहले थे संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए, परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, তাই না? তো যে ছিল সবচেয়ে প্রথম ধর্ম আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, তো তারই সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত, কিন্তু অন্য ধর্মের আত্মারা আসলো আর এই ধর্মের আত্মারা কি করলো? কনভার্ট হয়ে গেল। তাই তো বাবার বাচ্চারা 170টা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। হিসাব কিতাব সূত্রে কে কোন দেশে গিয়ে জন্ম নিল। तो अपने धर्म को न जानने कारण और धर्मों में चले गए, या तो हिंदू धर्म कह देते, अपने धर्म को भी समझते नहीं, ईश्वर को पुकारते बहुत हैं शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं, एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। तो बाबा कहते, यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापना करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं, তাই না? বাবা বলছেন দুনিয়াওয়ালারা তো শান্তির টপিকে যারা ভালো ভাষণ দিতে পারে ওদের সেই বাচ্চাগুলোকে প্রাইজ দেয়, আর এখানে বাবা বলছেন তোমরা তো শান্তি স্থাপন করার নিমিত্ত আত্মাগুলো। তো ভাবো সৃষ্টির ভগবান কি প্রাইজ দিতে পারে বাচ্চাদেরকে, তাই না? সবাই ভগবানের মদতগার বাচ্চা না? तो यह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। तो शिव बाबा बोलছেন যে যতটা মদতগার নম্বরবার পুরুষার্থ অনুসার बाबा ये प्राइज সবাইকে দেয়। देने वाला है भगवान बाप, इनाम कितना बड़ा है? सूर्यवंशी विश्व की राजाई, তাই না? যাকে সারা দুনিয়া সংসার পুজো করে, লক্ষ্মী নারায়ণ রাধা কৃষ্ণ, বাবা বলছেন সূর্যবংশী দেবতার রাজাই। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब हैं। विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है, তাই না? বাবা বলছেন জন্ম জন্মান্তর বিশ্বের রাজা হবে, তো বাবা বলছেন बिना मेहनते तो होबे ना, एकटू तो मेहनत दरकार। पॉइंट तो बहुत सहज है, टीचर जो काम देते हैं वो करके दिखाना चाहिए, और आज के तो बाबा प्रचुर काज दिए दिएছে, তাই না? তো বাবা বলছেন টিচার যে হোমওয়ার্ক দিয়েছেন রোজ প্রত্যেক দিন তার উপরে কাজ করা উচিত। তো বাবা দেখেं कि किस में पूरा ज्ञान है। তো আমরা সেই লিস্টে আছি, তো যারা পড়ে একটু মুরলি মন্থন করি, একটু ভাবি যে বাবা কি বলেছে, আমাদের কি করা উচিত, কি করতে বাবা বলেছে, সেই লিস্টে আছি তো। কারা কারা পড়ে মুরলি মনে করেন, রিভাইজ করেন, মন্থন করেন, হাত তুলেন দেখি। এই দেখো মাথা সংখ্যাই বেশি, ভাইগুলো সব ধান্দাধরিতে ঢুকলে সব ভুলে যায়, তাই না? तो कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो शिव बाबा कमप्लेन করছেন যে বাচ্চাগুলো মুরলির উপরে ধ্যান দেয় না, রেগুলার মুরলি পড়তে भी नहीं है। এই লিস্টেও কেউ আছে নাকি যে রেগুলার মুরলি শুনিও না, পড়লে কিছু হয় না, পড়লে মাথায় থাকে না, তাই না? শুনতে হবে, তাই না? তো রোজ রেগুলার মুরলি শুনতে হবে। जो मुरली नहीं पढ़ते वो क्या किसी का कल्याण करते होंगे? तो जो मुरली শোনে না তো সে অন্যের কল্যাণ কি করবে? সে তো নিজেরই কল্যাণ করতে পারবে না, কেন বাবা কি বলেছে সে তো মাথায় থাকবে না, তো মানুষ কি বলেছে সেটাই ঘুরবে মাথায়, তো নিজেরই অকল্যাণ হতে থাকবে, নিজেই সেই দুঃখ অশান্তি নিয়ে থাকবে, তো অন্যের কল্যাণ
কখন করবে? बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना ना औरों का करते हैं। বাবা কমপ্লেন করছেন, অনেক বাচ্চারা আছে না নিজের কল্যাণ করে না অন্যের কল্যাণ করে। এই লিস্টেও আছি নাকি আমরা? নেই, তাই তো। बाबा बोलचन इसीलिए घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी हैं, তাই না? বাবা বলে মহারথী, মহারথী মানা সে কোনো পরিস্থিতি থেকে হার মানবে না, কোনো বাধা বিঘ্নের সামনে হার মানবে না, সে বিজয়ী হয়েই ছাড়বে। আর ঘোড়সবার মানে পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত আত্মা। পরিস্থিতি ঠিকঠাক তো বাবার জ্ঞানযোগ চলবে, একটু পরিস্থিতি ঠিকঠাক নেই তো ঠিক আছে, দুপা পিছিয়ে থাকি, আবার পরিস্থিতি ঠিক হলে আবার যাব। মানে সময় পরিস্থিতি তাকে চালনা করে, সে সময় আর পরিস্থিতির উপরে বিজয়ী আত্মা না, তাই না? পরিস্থিতি সময় হিসাবে তার পুরুষার্থ চেঞ্জ হয়, সে হলো ঘুড়সবার। আর প্যাদা হলো, প্যাদা মানা সম্পূর্ণভাবে পরিস্থিতির দ্বারা বশীভূত আত্মা, তাই না? এটাও সংকল্পে থাকে না যে পরিস্থিতি শেষ হলে আমি জ্ঞানযোগ করব, সেটা পর্যন্ত থাকে না। মানে ওর পরিস্থিতি কাটেই না, সারাক্ষণ ওর কোনো না কোনো কমপ্লেন থাকে, আজকে এই সমস্যা, কালকে ওই পরিস্থিতি, পরশুদিন এই হয়ে গেল, আর কখন করব জ্ঞানযোগ, কখন সময় বের করব। পুরোভাবে পরিস্থিতির বশীভূত, পরিস্থিতির দাস আত্মা। তো তিনটে ক্যাটেগরি, এক হলো আন্ডার 30, ঘোড়সবার হচ্ছে 50-50, আর মহারথী হচ্ছে ফার্স্ট ডিভিশন। তো এবার নিজেকে দেখতে হবে যে আমি পরিস্থিতির সামনে বিজয়ী থাকি, হার স্বীকার করি না। আর ঘুড়সবার মানে কখনো পরিস্থিতি আমার উপরে বিজয়ী, কখনো আমি পরিস্থিতিকে, ছোট পরিস্থিতি হলে জ্ঞানযোগ করতে পারি, মানে 50-50, কখনো পরিস্থিতি বিজয়ী, কখনো আমি বিজয়ী। আর প্যাদা মানা সারাক্ষণ পরিস্থিতির কমপ্লেন, সারাক্ষণ পরিস্থিতির বশীভূত, তাই না? তো বাবা বলছেন তো দেখতে হবে আমি কোন ক্যাটেগরির পুরুষার্থ, মহারথী, ঘোড়সবার, প্যাদা। कहते हैं बाबा गुलजार को, कुमार का को, मनोहर को भेजो, क्योंकि खुद घोड़े सवार हैं, वो महारथी हैं। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं, कोई पर ग्रहचारी भी बैठती है ना, कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते हैं, তাই না? তো আমরা তো সিঁড়ি উপর দিকে উঠছি, এবার কোন জন্মে কি পাপ করেছিলাম, কত আত্মাকে দুঃখী করেছিলাম, তাদের অভিশাপ যখন ফলে তখন সেই গ্রহদোষ কাজ করে, তাই না? সব রকমের থাকে, কার শরীরের উপরে, কার ধনের উপরে, কার মনের উপরে, তাই না? কার রিলেশনশিপে, তাই না? কোনো না কোনো সমস্যা আসে, কর্মক্ষেত্রে, পরিবারে। তো বাবা বলছেন এইগুলো গ্রহচারী, মানে জমানো পাপ, আগের জন্মের বাকি হিসাব কিতাব, তো সেইগুলো মাঝে মাঝে চলে আসে। তো বাবা বলছেন তখন মায়া ভালো করে ধরে, আর মায়া যখন ভালো করে ধরে বাচ্চাগুলো বেতাল হয়ে যায়, মানে তালের মধ্যে আর থাকে না, সুর তাল আর থাকে না, তাই না? বাবার নিয়ম কানুনের মধ্যে আর থাকতে পারে না, উল্টো পাল্টা করতে শুরু করে দেয়। আমরা সব তালে আছি তো না বেতালে আছি, না মাঝে মাঝে তালে আর মাঝে মাঝে বেতালে হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন জ্ঞান তরফ অ্যাটেনশন হি নেই যাতা হ্যায়। বাবা বলছে আমি এত সুন্দর বোঝাই, তাও বাচ্চাগুলো মায়ার কথাই শুনবে। বাবা কালকেই বলছিল না যে মায়া তো পিছন পিছন ঘুরবে, তাই না? তো মায়ার কথাই বেশি শোনে, আমার কথা বাচ্চাটা শোনে না। তো বাবা বলছেন सर्वी, तो बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना, तो কে কীরকম সেবা করছে বাবা তো দেখে না। तो सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो
गीता का भगवान हमको विश्व का মালিক बना रहे हैं। বাবা বলছেন এখন তো বাচ্চাগুলো বুঝে গেছে না যে এখন সেই গীতা এপিসোডই চলছে, ভগবান এসছে সবাইকে রাজা মহারাজা বানাতে। तो बाबा बोलছেন बहुत हैं जो वो गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो। तो जे भालो ब्राह्मण से भालो देवी देवता হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন আগে ব্রাহ্মণ রোল ভালো করে কমপ্লিট করতে হবে। तो ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हम सब ईश्वर हैं, जिसको जो आता है वो बोलते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्यों की हालत कैसी हो गई है, यह दुनिया ही आयरन एजेड पतित है। তাই না? দুনিয়ার দিকে তো আমাদের থেকে বেশি তো আপনারা অনুভবী, দুনিয়ার ডাইরেক্টের সম্পর্কে আসেন, তাই না? কেমনভাবে দুনিয়া আরও বেশি তমগুণী, আরও বেশি পতিত, আরও বেশি বিকারী হয়ে যাচ্ছে, সেটা তো নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे, साथ में दैवी गुण भी चाहिए। तो যত স্পিডে দুনিয়া নিচে নামছে অত স্পিডে বাচ্চাদেরকে উপরে উঠতে হবে। আর মনে আছে তো গত রবিবারের মুরলি, তীব্র পুরুষার্থ কে করতে পারবে? যে বিতিগো বিন্দি লাগাবে। যা এখন পর্যন্ত হয়ে গেছে ফুল স্টপ দিলাম, আজকের থেকে এখন থেকে পুরুষার্থের স্পিড বাড়বে, তাই তো? তো বাবা বলছেন সাথ মে দৈবী গুণ বি চাহি, তাই না? বাবা বললো না, বাবা যেন বাচ্চাগুলোকে দুনিয়াকে দেখাতে পারে যে দেখো এগুলো আমার বাচ্চা, ভগবান প্রত্যক্ষ হবে তো দৈবী গুণধারী বাচ্চাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যক্ষ হবে, তো দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। অন্দর বাহার সচ্চাই চাহিয়ে, তাই না? বাবা বলছে শুধু বাইরে তো সবাই সত্যি সত্যি দেখায়, কিন্তু ভিতরটাও যেন সচ্চা সাফ থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন অন্দর বাহার সচ্চাই চাইয়ে, সত্যিকারে শুদ্ধ আত্মা হতে হবে, তবে তো ভগবান অ্যাকসেপ্ট করবে না। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं, बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो কোথায় যাব আমরা? সত্য যুগ, কলিযুগ হচ্ছে ঝুট 100%। এবার 100% ঝুট থেকে আমাকে কি হতে হবে? 100% ট্রুথ, তাই না? 100% সত্যি খাঁটি হতে হবে, তবে তো সত্যযুগে পা রাখবে। तो बाबा बोलছেন बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण ধারণ कराते हैं। বাবা কাল পরশুই বলছিল না যে বাইরের থেকে নতুন কেউ এসে তো আর দেবী দেবতা হয়ে যাবে না। যেই বাচ্চাগুলো অনেক দিন ধরে বাবার কথা শুনে মেনে চলছে তাদের থেকেই তো দৈবী গুণ ধারণ করবে, তৈরি হবে। तुम बच्चे जानते हो हम ऐसे लक्ष्मी नारायण गुणवान बन रहे हैं, अपनी जांच करते रहो। बाबा बोलছেন নিজের চেকিং করতে থাকো। কি চেকিং করব? हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, आसुरी गुण दुखदायी गुण কিছু নেই তো আমার মধ্যে। বাবা বলছেন চেক করতে থাকো। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर हो गिर पड़ते हैं, তাই না? যদি চালচলন ঠিক থাকবে না, আসুরি চালচলন থাকবে, তো মায়া এমন থাপ্পড় লাগাবে, মানে জীবনে এমন আঘাত পাবে যে একেবারে পড়ে যাবে নিচে, তাই না? এমন কষ্ট হবে মনে, উঠতে পারবে না। তো বাবা বলছেন तुम्हारे लिए यह ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है, তাই না? হোলিতে কী করে? রং লাগায়, আবার পিচকারিতে রং ভরে স্নান করিয়ে দেয়, তাই না? তো তার আগে নেড়াপোড়াও করে। তো তিনটে কাজই তো বাবা শিখিয়েছে। হোলি মানা পবিত্র হবা, তো পবিত্র হব কি করে? প্রথম কাজ হচ্ছে নেড়াপোড়া করতে হবে, মানা যত বাজে বাজে জিনিস থাকে সারা গ্রাম থেকে নিয়ে তাকে পুড়ায়,
হুম? তো এবার প্রথম কাজ হচ্ছে ভিতরে পোড়ানো, যা আসুরি গুণ আছে বা যে সংস্কার আছে তাকে পোড়াতে হবে। 2 নম্বর কাজ হচ্ছে রং মাখানো, যেটা অবির বলে, তাই না? অবির 7 রঙের থাকে। তো রঙও তো বাবার থেকে আত্মার মধ্যে 7 রঙেরই তো শক্তি আসে। সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতা, আনন্দ। তো দেখবে যেখানে কৃষ্ণের মন্দির হয়, পাহাড়ের মতন 7 রঙের অবির কৃষ্ণের উপরে ঢালবে, তাই না? তো বাবা বলছে আগে নিজের উপরে লাগাও, তারপরে পিচকারি হবে তৃতীয় দিন। তো পিচকারির দিন মানা, এবার রং কার উপরে ঢালতে হবে? অন্যের উপরে ঢালতে হবে। তো আগে ভিতরেরটা পুড়াবো, তারপরে ভালোটা লাগাবো, রং মাখাবো আত্মার, তারপরে আবার অন্যকে রং মাখিয়ে দেব, কিন্তু আগে নিজেকে মাখতে হবে, তাই না? তো কত অ্যাকুরেট यादगार, তবে হোলি হব, তবে পবিত্র হব। तो बाबा बोलছেন तुम्हारे लिए यह ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है। वे लोग भी होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं जानते। ভগবান সূক্ষ্ম রঙে খেলতে বলেছিল, তাই না? শক্তির রঙে খেলতে বলেছিল, আর মানুষ তো বুঝলো না, তারা স্থূল রঙে यादगार মানাচ্ছে। वास्तव में यह ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत ऊंच बनाते हो, তাই না? বাবার থেকে যে হোলি, বাবার থেকে যে পিচকারি, যে যত করবে ও অত উঁচু উঠবে। बाबा बोलছেন वो तो क्या क्या करते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि यह है रौरव नर्क। बाबा बोलছেন কোথায় সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেমের হোলি, আর কোথায় ধুলো মাটির হোলি। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम घूंसा ऐसा लगा देती है जो जोर से दुब्बन में गिर पड़ते हैं। বাবা আজকে বারবার সাবধান করছেন, বারবার কমপ্লেনও করছেন যে বাচ্চাগুলো চলতে ফিরতে মায়ার ঘুষা খেয়ে নেয়, আর কোথায় পড়ে যায়? দুব্বনে। দুব্বন মানে পাকে। ঠিক বলছে বাবা, এরম করি আমরা। আবার তো পাকে পড়লে তো যতক্ষণ না আবার কাদা ছাড়ে, গন্ধ ছাড়ে, আবার পুরুষার ঢিলা, সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকবো, তাই না? আবার সেখান থেকে বেরোলে তো আবার লক্ষ্যের পথে এগোবো, তো অতটা টাইম নষ্ট হয়ে যাবে। तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें फिर आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं रहती। পাক মানেই হলো যত উঠতে চেষ্টা করবে আরও নিচে টানবে। তো ভালো করে দেখে নেব আমরা এইরকম কোনো পাকে পড়িনি তো, যত উপরে উঠতে চেষ্টা করছি আরও নিচে নামিয়ে দিচ্ছে, উঠতেই পারছি না, তার মানে পাকে পড়ে আছে, তাই না? तो फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं, इसीलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। तो बाबा बोलছেন পাকের থেকে বেরো আর সাবধানে হাঁটা দাও, যাতে আবার কোনো পাকের মধ্যে পা না পড়ে যায়। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो, তাই না? কোথায় কৃষ্ণ তো অসুরগুলোর উপরে বিজয়ী হয়ে যেত, 1 সেকেন্ডে যুদ্ধ শেষ করে দিত, আর বাবার বাচ্চারা পাকে পড়ে ছটপট করছে, বিজয়ী হওয়া তো দূরের কথা। তো বাবা বলছেন এইরকম দেহ অভিমানের দল দলে পাকের মধ্যে ফাঁসবে না। माया के बार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। माया तो जाल ছড়িয়ে রাখবে, কিন্তু তুমি যাতে পাকে পা না দাও। सदा खबरदार, सब भाई बहन हैं। बाबा ने जो सिखाया है वही बहनें सिखाती हैं। बलिहारी बाप की है, न कि बहनों की। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं, यह भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। तो बाबा বলছেন এই কথাগুলো কে বলছে? দিদি তো বলছে না, বোনেরা তো বলছে না, কে বলছে? এ তো ভগবানের মহাবাক্য, তাই না?
तो पुरुषार्थ अच्छा किया है, गोया अपना कल्याण किया है, हमको भी सिखलाते हैं तो हम अपना कल्याण करें, তাই না? बाबा বলছেন आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज़ है किसी को भी पता नहीं। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो, बाकी वो है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाए थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र का ज्ञान है। अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे, তাই না? বাবা বলছেন এখন সত্য যুগে যাবে, আবার ঘুরতে 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 সত্য ত্রেতা দাপর কলি, আবার ঘোর কলি, আবার সেই সঙ্গমে এসে বাবার সঙ্গে এই খর্দা সেন্টারে দেখা হবে, তাই না? তার আগে কত রোল প্লে করবে, সব দেবী দেবতার মতন দেব শিশু হয়ে জন্মাবে, রাজা মহারাজার পরিবারে জন্মাবে, কত রকমের কত রোল প্লে করে লাস্টে এখানে আবার দেখা হবে। तो फिर वही हालत होगी, यह चलता रहेगा, তাই না? তো স্টোরি তো রিপিট হবে না, আবার এখানে আসবে। इससे कोई छूट नहीं सकते। कोई कहते हैं यह ड्रामा बना ही क्यों, अरे यह तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, তাই না? যদি কমপ্লেন করব যে কেন দিন রাত হয়, কেন বৃষ্টি গরম আসে, তো কি হবে, কে শুনবে? যেটা হবার সে তো হবেই। তুমি না মানো যে সকাল হয়েছে শুয়ে থাকো, কার ক্ষতি হবে? নিজেরই ক্ষতি হবে। তো কিছু কিছু থাকে না ইউনিভার্সাল ট্রুথ, তাকে তো মানতেই হয়। তো সেই রকম বাবা বলছে এটা নাটক। সত্য ত্রেতা দাপর কলির চক্র আছে, চক্র ঘুরবে আর তোমাকে চক্র হিসাবে ঘুরতে হবে, জন্ম পুনর্জন্মের চক্রে। अनादि बना हुआ है, झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहली मुख्य बात है बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आगे चल मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन इस कुल के हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो भी निकलते जाएंगे, তাই না? কে কোন কুলের আছে লাস্টে কি হবে, সব ছাঁটাই হয়ে যাবে। যে যেই মালার দানা সেই মালার কাছে ফিরে আসবে। जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, তাই না? বাবা বলছেন এখন হয়তো কেউ কেউ মানুষেরা মানছে না, কিন্তু শেষকালে যখন প্রত্যক্ষতার সিন হবে তখন সবাই ছুটবে বাবার বাড়িতে, সবাই বাবার কাছে আসবে, বাবার বাচ্চাদের খোঁজ করবে। তখন যারা মানছে না ওরা বুঝবে তখন, তাই না? तुम्हारे लिए पढ़ाई भी बड़ा त्योहार है जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। তো বাবা বলছেন পড়াশোনা করতে আসিনি, এখানে বাবার রং মাখতে এসেছে, তাই না? আর এই রং মেখে কি হবে, প্রচুর ইনকাম হচ্ছে। बाबा बोलचेन वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि होता है। पंचायती राज्य में कितने झगड़े हैं, किसी को रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में कोई उपद्रव होता ही नहीं, তাই না? সত্যযুগে কেমন আত্মাগুলো যাবে যারা সবাইয়ের সুখ চায়, সবাইয়ের ভালো চায়, সবাইয়ের শুভ চিন্তা করে, তাই না? সেখানে প্রকৃতি, গাছপালা, পশু পাখি সবাই মর্যাদিত থাকবে, সবাই নিয়ম কানুনের মধ্যে চলনেওয়ালা থাকবে, তাই না? সেখানে সিলেক্টেড সব আত্মা যাবে। তো বাবা বলছেন রাবণ রাজ্য মে বহুত উপদ্রব হ্যাঁ, এখানে তো কোনো ডিসিপ্লিন নেই। এখানে যে যার খুশি যেমনভাবে চলতে চায় চলতে থাকে, যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েও ঝগড়া অশান্তি চলতে থাকে, অসুবিধে নেই, যত পারো সবাই রাজা, কিন্তু রাজার নিয়মেও থাকবে না। বাবা বলছে শতযুগে এইরকম হবে না।
अभी तो तमो प्रधान है ना, एक दो में मत न मिलने कारण कितना झगड़ा है, इसीलिए बाप समझाते रहते हैं। মনে আছে না রবিবারের মুরলি? বাবা কি বলল? কিসের সমস্যা হয়? মত কেন মেলে না? আমি রাইট, আমি রাইট, তুমি ভুল, আমি যা বলছি ঠিক বলছি। তো কি শিখালো বাবা? আমি রাইট তো তুমিও রাইট, তাই না? तो बाबा बोलছেন इस बाप समझाते रहते हैं, इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ, घर को याद करो। तो बाबा तो পুরস্কার দিয়েছে না, একরস স্থিতি কখন হবে? একতা চাই, একাগ্রতা চাই। আর যদি এর সঙ্গে ওর সঙ্গে ইমোশনের অ্যাক্সিডেন্ট হতে থাকে, মত মিলবে না, কথা মিলবে না, রাস মিলবে না, তো বাবা বলছেন একতাতে ফেল। আর যেখানে অশান্তি থাকবে, মনের আঘাত থাকবে, অ্যাক্সিডেন্ট থাকবে, সেখানে একাগ্রতাও আসবে না। তো একাগ্রতা না আসলে, বাবার ইয়াদ না আসলে একরস স্থিতিও আসবে না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন अपने सुख धाम को याद करो, किसी से जास्ती बात भी न करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है। বাবা আজকে মুরলির শুরুয়াতে বলল না, খুব রেয়ার বাচ্চা আছে যারা যুক্তিযুক্তভাবে কথা বলতে শিখেছে। কম বলো, ধীরে বলো, মিঠা বলো, সোচ সমঝ কর বলো, তাই না? খুব কম বাচ্চা যার প্রত্যেকটা শব্দ একদম দাড়ি পাল্লা দিয়ে তৈরি করা শব্দ, তাই না? খুব ভেবে চিনতে বলার শব্দ, এরকম খুব কম বাচ্চা আছে। তো দেখতে হবে আমরা সেই লিস্টে আছি কি না, কিন্তু হতে তো হবে সেই রকম, মর্যাদা তো চাই না। तो बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती न बोलना अच्छा है, তাই না? যারা জাস্তি বকবক করে, অতিরিক্ত বকর বকর করে, তার মনেই থাকে না যে আমি কি কি বলে চলে গেলাম। এবার শূন্যবালা এটাকে কেমনভাবে নিল, এবার সেটাকে সে কীরকম ঘাঁটবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন প্রত্যেকটা শব্দ বলার সময়ে একটু অ্যাটেনশন দাও যে আমার মুখ থেকে কি তীর বেরোচ্ছে, এই তীর ফিরত যাবে না, তাই না? तो शांति में रहना सबसे अच्छा है, तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो, सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो। বাবার গতকালেরই মুরলি ছিল, অন্তমতি সগতি কার হবে? যে নষ্ট মহা, তাই না? লাস্ট সময়ে যেন বাবার কথাই মনে পড়ে, বাবার প্রতি টানটা থাকে, কোনো দেহধারীর কথা যেন মনে না পড়ে। পাস হয়ে যাব তো, এটাই তো অন্তিম পেপার, নষ্ট মহা স্মৃতি লব্ধা। আর রবিবারের মুরলিতেও বাবা বলছিল না, শিকলও কত রকম, লোহার শিকল আছে, সোনার শিকল আছে, হীরেরও শিকল আছে। তো সব শিকলগুলোর থেকে পার হয়েছি। বাবা বলছেন লাস্টের সময়ে বাবা মনে পড়বে তো। तो बाबा बोलते नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा हो पड़ता है, इसमें कोई खिटखिट नहीं, जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो, তাই না? লৌকিক বাবা কি দিল সেটা নিয়ে ভাই ভাইদের মধ্যে, ভাই বোনদের মধ্যে ঝগড়া। বাবা এমন প্রপার্টি দেয় যারটা তার, কেউ তার উপরে ঝগড়া করতে নিতে পারবে না, কেউ হড়প করতে পারবে না, কেউ অধিকার করতে পারবে না, তাই না? বড় ওয়ান্ডারফুল প্রপার্টি বাবা। तो इसमें कोई खिटखिट नहीं, जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं। सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसीलिए सच्चाई से चलना है। इसीलिए सच्चाई से चलना है, अपनी जांच करनी है। बाबा बोलছেন চেকিং করব ভিতরে, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं, हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठापन शांति और प्यार से बात करनी है। तो आज के बाबा विशेष कथा भाषार उपरे अटेंशन दीते बोलছেন। केमन कथा बोलते हबे, खूब शांतिते भालोबेसे कथा बोल। दूसरा, मुरली पर पूरा ध्यान देना है। बाबार मुरलीर होमवर्केर उपरे रोज दिन रिवाइज दीते हबे, काज करते हबे। मुरली पर पूरा ध्यान देना है, रोज मुरली पढ़नी है। अपना और औरों का कल्याण करना है, अपना और औरों का कल्याण करना है। बाबा कमप्लेन करछिलो ना, अनेक बाच्चारा आछे निजेरই कल्याण करे ना, अन्येर कल्याण की करबे। कोन बाच्चारा निजेर कल्याण करे ना? যারা মুরলি রেগুলার করে না, যারা মুরলির উপরে অ্যাটেনশন রাখে না, যারা বাবার মুরলিতে দেওয়া হোমওয়ার্ক করে না, সে নিজেরই কল্যাণ করে না, তো অন্যের কল্যাণ কি করবে? तो टीचर जो काम देते हैं, टीचर जो काम देते हैं वो करके दिखाना है, वो करके दिखाना है। আর আজকে তো বাবা মুরলিতে প্রচুর কাজ দিয়েছে, তো বাবা বলছেন কাজ করে দেখাবে তো। না গেল, এক কানে গেল আরেক কানে বেরোলো, বাড়ি যেতে যেতে মায়ার মনসা মাসির কথাই শুনলাম, বাবার কথা, বাবার সেন্টারে থাকলো। এইরকম না তো, কাজ করব তো বাবার উপরে। वरदान, होली शब्द के अर्थ को, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले, पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई, होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, बीत गई उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। कि बोलो बाबा, जो बीत गई उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, माने 1% 0%ও যেন থাকবে না। ওই কথার সঙ্গে কবে দেখা হবে? আবার 5000 বছর বাদ দেখা হবে, তখন দেখে নেব। এখন বিন্দু, बीत गई तो बिल्कुल ख़त्म बात। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो, बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। কেমন ভুলতে বললো বাবা, কি ভাবতে বললো? যে কথা ঘটে গেল সে যেন এই জন্মে না, আগের জন্মেরই অধ্যায় শেষ, তাই না? সে অধ্যায়ই শেষ, এবার নতুন অধ্যায় স্টার্ট, তাই না?
तो बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, जब ऐसी स्थिति हो जाती है, बाबा बोलছেন যখন এইরকম স্থিতি হয়ে যায় যে পুরনো কথা যেন মানে গল্প শেষ, তাহলে কি হবে, কি উপকার হবে? যখন এইরকম স্থিতি হয়ে যাবে, बीती बिंदी लगाते पारबो, तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तीव्र पुरुषार्थ होबे तारपरे, तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को, तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना, चित्त पर नहीं रखना, और वर्णन तो कभी नहीं करना, और वर्णन तो कभी नहीं करना। कि बोल्लो बाबा, मने आनलेई मन के बुझिए देबे जे गल्प शेष, अध्याय शेष, और मुखे तो आनबेई ना से कथा, शेष तो शेष, तार उपरे एकटाओ शब्द नहीं, एकटाओ आलोचना नहीं, गल्प शेष। तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। तो बाबा आज के तीव्र पुरुषार्थी हबार उपाय शिखिए दिल। तो एबार बाच्चागुलो तीव्र पुरुषार्थी हबो तो সেই পাকেট থেকে উঠবো তো, অতীতের গল্পের পাকেট থেকে উঠবো তো, আর এবার তীব্র জোরে জোরে বাবার দিকে হাঁটবো তো। स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है। इसीलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना, इसीलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। तो बाबा बोलছেন বাবাকে নিজেও ভালোবাসবো আর সবাইকে বাবাকে ভালোবাসতে শেখাবো। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है। गीत बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। अब यह गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। बिन देखे प्यार करते हैं दुनिया बिचारी क्या जाने, कल्प पहले वाला पाठ हूबहू रिपीट हो रहा है। भल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। तो यह कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है, घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बनाने की। तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नज़रों में है। तो बलिहारी इस जीवन की है। इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। तो मम्मा बुझिए दिच्छेन যত বাবাকে याद করবে অত নিজের सौभाग्य जमा करते থাকবো। इसमें अगर कुछ भी लोक लाज बिकारी कुल की मर्यादा है तो वो सर्विस नहीं कर सकेंगे, তাই না? তো সেবা কে করে? সেবা করাতে বাধা হয় কি? লোক লাজ। লোকে কি বলবে? আমি বাড়ি বাড়ি পর্চা দিতে যাব, তাই না? সংকোচ। কিন্তু বাবা বলছেন তুমি তো ঈশ্বরের দূত, तो वो सर्विस नहीं कर सकेंगे, यह है अपनी कमी, তাই না? যদি ভগবানের কাজ করতে গিয়ে আমার লোক লাজ আসে, সংকোচ হয়, তো বাবা বলছেন এটা তোমার কমি কমজোরি, তাই না? না হলে গর্ব করে ভগবানের কাজ করা উচিত।
बहुतों को विचार आता है कि यह ब्रह्मा कुमारियाँ घर फिटाने आई हैं, परंतु इसमें घर फिटाने की बात नहीं, घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा बोलছেন सत्ययुग तो पवित्र दुनिया, तो जे पवित्र आत्मा होबे से कृष्णेर दुनियाते जाबे, जेटा भगवानेर आदेश, ताई ना। तो ब्रह्मा कुमारी तो सत्य कथा ही बोलबे, बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वो तो कल्प पहले वाली शत्रुता का पाठ बजाएंगे, ताई ना। तो যারা উল্টো পাল্টা বলছে বাবা বলছেন তাদেরও পাঠ আছে, তাই না, তাদেরও বাধা ঢালা বিঘ্ন ঢালার পাঠ আছে, इसमें कोई का दोष नहीं। बाबा बोलছে ওদেরও दोष नहीं। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पाठ को जान चुके हैं। तो এখন ভগবানেরও রোল বুঝেছি, নিজেরও রোল বুঝতে পেরেছি, আর সারা দুনিয়াতে কে কেমন রোল প্লে করছে সেটাও বুঝে গেছি। तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। বাবা বলছেন তো কাউকে ঘৃণা করা যাবে না, তাই না। বাবা বলছে তারও পাঠ আছে, সে যদি বাধা বিঘ্ন না ঢালবে তাহলে আমি পুরুষার্থে আগে কি করে বাড়ব। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियाँ रेस कर विजय माला में भी आ सकती हैं। तो যাদের যাদের জীবনে বাধা আছে বাবার বাড়িতে আসার, মাউন্ট আবু যাবার, মধুবন যাবার, বাবা বলছেন তারাও কিন্তু নিজের কর্মবন্ধন কাটিয়ে হিসাব চুক্তি করে বাবার কাছে পৌঁছাতে পারবে। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है, তাই না। বাবা বলছেন তোমার সেবা করার সময়ে ভয় পাবার কিছু নেই, অথরিটির সঙ্গে নির্ভয়তার সঙ্গে তুমি বলো, কেননা তুমি যা বলছো সেটা যথার্থ কথা বলছো। আজ না হলে কাল সারা দুনিয়া সেটা মানতে বাধ্য হবে, সত্যের বিজয় তো হবে না। तो यथार्थ है, अनुभव की ऑथोरिटी, नॉलेज की ऑथोरिटी, सत्यता की ऑथोरिटी, कितनी ऑथोरिटीज है। तो तुम्हें के ऑथोरिटी दिए छे, स्वयं भगवान दिए छे, सत्यम शिवम सुंदरम, ताई ना। तो सत्यतार ऑथोरिटी आछे, तो तुम्हार भय पाबार किछु नेই। तो ऑथोरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। किंतु बाबा আগেও অনেকবার বলেছেন সত্য কথা বলছি বলে যেমন খুশি তেমন বলতে পারবো না, তাকে সভ্যতার সঙ্গে স্নেহ দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে বলতে হবে, তাই না। কেন সত্য গ্রহণ করার ক্ষমতা তো সবার মধ্যে থাকে না, না, সত্য তো অপ্রিয় হয়। তাই জন্যে বাবা বলছেন অথরিটি নির্ভয় হয়ে বলো, কিন্তু স্নেহ দিয়ে বলো। বাবা বলছেন তবে সেবা হবে, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি।